الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد النبي المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا عزيز يا عليم يا غفار. أما بعد، ذكر خير الورى يداوي عليلا وينير الفؤاد يهدي سبيلا. Menyebut-nyebut nama sebaik-baiknya manusia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi obat bagi yang sakit, akan menjadi cahaya yang menerangi hati-hati yang gelap, serta akan memberi petunjuk kepada orang yang tersesat jalannya. Majlis-majlis semacam ini serta majlis-majlis yang di dalamnya disebut zikrullah dan zikru Habibullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak Allah berikan kepada sembarang manusia. Allah hanya berikan kepada kalangan-kalangan yang khusus daripada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan, kita sering baca di dalam Maulid Al-Habsyi Sibtul Durar, Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, wa in kanatil al-sunu la tafi bi'ushri mi'syari awsafi dhalika al-mawsuf tashriqan lis-sami'ina min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bi hadha an-nuril mubin. Kegemaran kepada majlis-majlis seperti ini tidak Allah berikan kepada sembarang manusia, tetapi min khawasil mu'minin, kalangan khusus daripada orang-orang yang beriman yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka kalangan khusus? Diterangkan lagi, diperjelas lagi oleh Habib Ali, al-muta'alliqina bihadza nuril mubin, orang-orang yang memiliki ikatan batin, yang memiliki hubungan yang mesra dengan cahaya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bersyukur kalian semuanya apabila Allah takdir, apabila Allah berikan kepada kalian kecintaan kepada majlis-majlis yang baik, majlis-majlis yang di dalamnya diagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih pada malam hari ini dihadiri oleh banyak cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus tamu agung kita Al-Habib Abdurrahman bin Ali Masyhur bin Muhammad bin Salih bin Hafid. Sebagaimana tadi telah sedikit diterangkan, saya tambah lagi supaya kita lebih kenal kepada beliau, karena kata pepatah, tak kenal maka salah. Itu dulu, tak kenal maka kenalan. Alhamdulillah, nama beliau sudah diterangkan, Habib Abdurrahman, putra daripada Mufti Kota Tari. Beliau sudah kecil berdakwah keliling dunia, sejak kecil hidup dengan ilmu, hidup dengan ibadah. Satu keluarga alim-alim semuanya, tidak ada yang bodoh, tidak ada yang jahil. Yang laki, yang perempuan, yang tua, dari mulai abahnya, pamannya, saudaranya, adik-adiknya, sampai ponakannya, semuanya alim, semuanya mengajar. Ada yang umur 9 tahun, 10 tahun sudah mengajar orang-orang yang dewasa. Satu keluarga. Kenapa seperti itu? Kenapa beliau menjadi orang hebat, banyak yang hafal Quran, hafal hadis, hafal macam-macam ilmu? Didikan daripada orang tuanya. Pernah saya kemarin sampaikan, di antara didikan orang tua beliau, terutama kepada putra-putranya yang laki-laki, dikatakan, nah, kalian tidak akan aku kawinkan sebelum hafal Al-Quran 30 juz. Kalau tidak hafal Al-Quran 30 juz, tidak akan aku kawinkan. Kalau disandarkan, kita praktekkan, insya Allah sampai tua ubanan semua tidak ada yang kawin. Tapi alhamdulillah, walaupun kita jauh daripada mereka, ini kita jadikan perbandingan. Alhamdulillah, malam ini Allah berikan kita rahmat, Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang.
Allah datangkan kepada kita orang yang mulia yang agung seperti beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan mengambil ilmu, tidak panjang lebar, sekedar pembukaan dan perkenalan. Maka kita dengarkan langsung tausiah daripada Habib Abdurrahman bin Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dan akan diterjemahkan oleh kakak seperguruan kami Al-Habib Najib bin Syekh Abu Bakar. Kepada mereka berdua waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sallu ala Nabi. Allahumma salli alaihi. Alhamdulillah, jami'na wa iyyakum fi hadzal masjid al-mubarak, Masjid Bahira. Nasallallahu alaihi barik fil ismi wal musamma wal ghaib wal mustami' wal hadir wal mutaraddid. نحمده على ما جمع ونسأله عز وجل أن ينفع ونصلي ونسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di Masjid Pangeran, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Ia kumpulkan di tempat ini memberikan kita manfaat kumpulnya kita di tempat yang agung mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan salawat salamnya terhadap obat hati, penyejuk hati, membuat badan kita menjadi sehat afiat, memberi makanan bagi roh kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. أما بعد فإنكم في هذا المجلس المبارك جزاه الله خير من كان سبب في جمعنا أخونا محمد رافي الكاب الذي كان سبب في جمعنا وإياكم، وأيضا من استضاف صاحب المكان المسجد بارك الله فيه وفيما آتاه مولاه، نسأل الله أن يزيدنا وإياه علما وحلما وحكمة وصلاحا وفلاحا ونجاحا. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita pada saat ini di tempat ini, dalam majelis ini, saudara saya Habib Muhammad Rafiq bin Uthman Al-Kab dan juga Sahibul Bait dan keluarganya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka limpahan ilmu, limpahan taufik, limpahan hidayah, limpahan kebaik buat mereka lahir batin dunia. Amin. ونحن وإياكم في ليلة الجمعة ليلة الصلاة على سيدنا محمد، بها تنور القلوب والجوارح، وبها تغفر الذنوب، وبها تستر العيوب، وبها يسر الله كل مطلوب. Alhamdulillah kita pada malam hari ini di malam hari Jumat yang diperintahkan kita oleh Nabi besar Muhammad SAW untuk memperbanyak salawat salam kepada beliau. Dengan berkat salawat salam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa kita, Allah tutupi kesalahan kita, dan Allah sampaikan segala hajat-hajat kita. Amin. وفي ليلة الجمعة ليلة مباركة ليلة عيد المسلمين، الله سبحانه وتعالى ينادي من يأتيه هل من تائب فأغفر له، هل من طالب حاجة فأرضيها، ينزل ربنا ربنا في كل ليلة إلى السماء الدنيا. ذكر الإمام ابن تيمية في مولده فينادي هل من مستغفر، هل من تائب، هل من طالب حاجة فأمينه المطالب. قال جاء في الحديث أن الله ينزل في كل ليلة بالنصف الأخير من الليل ينادي منادي الحق على النداء إلا ليلة الجمعة فيكون المنادي من بعد غروب الشمس.
هل من طالب حاجة، هل من مستقبل، هل من متوجه. هذا وقت النداء هنا بالحق الذي فتح الأبواب لمن أراد أن يترك له طلب أو يستغفره أو يتوجه إليه. Alhamdulillah, malam ini adalah malam yang penuh barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Malam yang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dikutip juga dalam Maulid Tiba, menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada setiap hamba-Nya, Allah turunkan kepada kita di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita sebagai hamba-Nya. Adakah di antara hamba-hambaku yang ingin mendapatkan ampunan dariku? Adakah kalian wahai hamba-hambaku yang ingin bertobat, aku akan terima taubatnya? Adakah di antara hamba-hambaku kalian yang ingin minta hajat-hajatnya kepada aku akan kabulkan hajatnya? Kalau seandainya malam-malam yang lain selama selain malam Jumat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal tersebut kepada kita di pertengahan malam yang terakhir, waktu sahur, tahajud. Tapi di malam Jumat, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimat tersebut memanggil kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dari semenjak tenggelamnya matahari, masuknya waktu maghrib sampai seterusnya Allah panggil kita sebagai hamba-Nya. فإذا حضرنا وكل منا له مطالب وتوجهات وحاجات، فلنجمع حاجاتنا في مجمعنا ونوجهها إلى رب الأرض والسماوات. لأن الناس في عالم الدنيا لو جاءهم صاحب جاه أو مال أو سلطان وكل واحد يرتب الحاجات ويكتب طلب، كل واحد يقدم طلب ويقدم طلب ويقدم طلب، يريد كل حاجة من سلطان وتوزيع ولا أمين ولا رئيس ولا أحد من أهل الجاه في الدنيا وجن طلب يترك. هؤلاء مهما طلبوا منهم فإن الطلب كلما طلبوا ما يبلغونهم مرادهم. إن طلب ألف يكون به، وإن طلب به يكون 10 فسلاك يثبتون أنهم هم أيضا مهما بلغوا هم فقراء أنهم محدودين العطاء. لكن رب العزة إذا وهبها وإذا أعطى وإذا فتح وإذا منح وهو كريم، وهو يفرح بإقبال عبده عليه وبطلبه منه. كما أن ابن آدم لما يسأل يرضى يعطي أو تعيش تبغى ما أنت. ولهذا كما قال الشاعر فبني آدم حين يسأله يغضب قال ليس جل أي هو الأبيات لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تغلق. لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تغلق. وبني آدم حين أعطاه يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. اسأل الذي لا يرضى ويفرح بطلبه وتملك إليه عز وكرامة، كما أن التملك لبني آدم ضد ومهانة. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang agung yang mulia ini, di taman surga. Semua kita punya hajat masing-masing, keinginan masing-masing, dan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam hari ini kita kumpulkan hajat kita untuk kita dapatkan, kita harapkan, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana andaikan datang seorang yang kaya raya, seorang pemimpin, seorang pejabat, menteri dan lain sebagainya, yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Ketika kita mendengar dia akan datang, maka semua kita menulis hajatnya, ingin sesuatu ini, sesuatu ini, sesuatu ini, sesuatu ini, semua dikumpulkan, ingin mengharapkan bahwasanya orang kaya tersebut, pejabat tinggi tersebut memberikan harapan kita kepadanya. Dan kita harus tahu, andaikan kita minta kepadanya 1000 hajat, maka dia paling memberikan kepada kita, menyampaikan 100 hajat. Andaikan kita minta kepadanya 100 hajat, paling dia akan memberikan kepada kita hanya 10 hajat kita.
Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita inginkan dari Allah, Allah akan berikan kepada kita. Berapa banyak pun yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan semua itu kepada kita. Ada seseorang syair mengatakan, jangan engkau minta kepada manusia, mintalah kepada Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pintu rahmatnya, anugerahnya tidak pernah ditutup selamanya. Allah akan murka ketika kita tidak memohon minta kepadanya. Dan manusia, kalau kita selalu minta, dia akan murka, marah kepada kita. Sekaya apapun manusia, dia adalah hamba yang fakir kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. فإن أهل الثقة بالله واليقين على الله لا يلتفتون إلى السوى. تعلقهم بالله، ارتباطهم بالله. إن ارتبطوا بالمخلوقين فهم ارتباطهم من أجل الله لا من أجل المخلوقين. إن سعوا بالناس فإنما هم من أجل رب الناس لا من أجل الناس. ولهذا قالوا أن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلوا على سيدنا محمد حينما رماه النمرود بالمنجنيق إلى النار في أثنى هويه إلى النار جاءه جبريل عليه السلام قال يا خليل الله ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إليك فلا، وأما إلى ربي فعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي. أما إليك فلا، وأما إلى ربي فعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي. فإذا بالإجابة من رب العزة وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سئل إبراهيم ما أحلى أو أفضل ساعة عشتها في دنياك؟ قال أفضل وقت عشته في دنياي وأنا في النار. عجبا لأمرك، أنا في النار في معية الله وفي رعاية الله الخاصة. النار لم يقول الله لا كوني بردا، قال أهل التفسير لو قال الله للنار كوني بردا لمات إبراهيم شدة البرودة، هذا برد الذنب يذكر الناس، لكن قال بردا وسلام على إبراهيم. Orang yang dekat kepada Allah, orang yang kenal makrifat kepada Tuhannya Allah, walau apapun yang dia inginkan, dia akan minta kepada Tuhannya Allah. Dia tidak menolak kepada selain Allah. Dia harapkan, dia inginkan hanya Tuhannya Allah. Andaikan ia membutuhkan sesuatu, ketika ia datang kepada seseorang untuk ia dapatkan apa yang dibutuhkannya, yang dimintanya, maka sesungguhnya ia bergerak bukan tujuannya untuk manusia tersebut, tapi karena Allah. Ketika Nabi Allah Ibrahim ala Nabi Muhammad SAW dilempar oleh Namrud untuk dilempar ke dalam api yang sudah disiapkan yang membakar, maka saat sedang dilempar datang malaikat Jibril menawarkan bantuan kepada Nabi Allah Ibrahim. Ia mengatakan, apakah engkau mempunyai hajat untuk aku bantu, hai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, hajat kalau kepada engkau aku tidak membutuhkan hajat, tapi kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala aku yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui keadaanku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melihat yakinnya yang mantap dari Nabi Ibrahim, Allah mengatakan kepada Abi, kami katakan kepada Abi, ya narkuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai Abi, jadilah engkau bardan, dingin, dan menyelamatkan kekasihku Ibrahim. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan diiringi bardan wa salaman, maka Nabi Ibrahim pun akan mati kedinginan. Tapi Allah mengatakan, jadilah engkau api yang dingin yang memberikan keselamatan kepada hamba-Mu Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan
menyelamatkan hambanya Ibrahim. Kenapa? Karena ia hamba yang kenal, tahu permintaannya hanya yang ditujukan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. فإن رسول الله صلى على محمد عاش مسكينا ويحب المساكين وطلب من الله أن يحشره في زمرة المساكين فقال اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذه المسكنة هي حقيقة انكسار وارتدار لله الواحد القهار، حالة حضور، حالة انكسار، والمسكين لا ينكسر، متواضع متخشع. ولذلك راودته جبال مكة أن تكون له ذهب فأباها الإمام البوصيري، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسها فأراها أيما شمم فأباها أيما شمم، وهو الذي أكلت وهو الذي أكلت نويها ضرته إن الضرورة لا ترد عن تعلق يعني ليس فشاهد أن رسول الله عاش في المسكنة أبد الدنيا بمظاهرها متصلة لله عز وجل، ولهذا خير بأن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، ملك يملك فأبى، فقال أن أأكل يوما فأشكر وأجوع يوما فأصبر، حتى يعود أمته أن الصلة بالله هي الأساس. وكان من نهج النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله تقوية اليقين في قلوب أصحابه وأتباعه اليقين على الله، لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا طاعة ولا قدرة على المعصية إلا بالله، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فاليقين هذا حال مراتب، علم يقين، عين يقين، حق يقين. وقالوا مثال هذا علم اليقين أن تسمع صوت تعرف صاحب الصوت لكن ما تراه، لكن تقرب بالله تراه مع عين يقين، هو العلم ثم عين. لكن حق يقين تأتي له صاحب فلان أنت فلان، فهو حق يقين. الصفات الله عز وجل مراتب هم درجات عند الله. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية، ولذا قال صاحب الزبد وكن من الإيمان في مزيد وفي صفاء القلب لا تجديد بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس بشهوات، فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان قسوة القلوب، وإن أبعد قلوب الناس من غفل الرحيم قلب قاسي. الله يجعلنا من القلوب القاسية. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia hidup dalam keadaan miskin dan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doanya, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan nanti di hari kiamat kumpulkan aku bersama para orang-orang miskin. Karena ketika seseorang tidak memiliki sesuatu, maka ia akan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat itu dia akan mengharapkan hajatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa hancur hatinya dan lain sebagainya. Maka itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tawarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seorang nabi sebagai seseorang raja, atau seorang nabi sebagai seseorang hamba, maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih untuk menjadi seorang nabi sebagai hamba. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tawarkan kepadanya untuk dijadikan gunung-gunung yang ada di kota Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makkah Madinah
sebagai emas. Gunung Allah jadikan emas. Nabi besar Muhammad ketika ingin mendapatkan hajatnya tinggal mengambil tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ditolak oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yang mengatakan, ya Rabb, aku ingin menjadi seseorang hamba yang hari ini aku kenyang sehingga aku bersyukur terhadap nikmat-Mu. Esok aku lapar sehingga aku akan bersabar terhadap ujian dari Engkau, ya Allah. Mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba yang yakin, yang mantap keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau menjelaskan yakin terbagi menjadi tiga. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Beliau contohkan ilmu yakin seperti kita mendengar suara. Misalnya suara pangeran, ya. Maka kita dengan mendengar suara tersebut kita tahu ini adalah pangeran. Setelah kita melihat wujud pangeran di hadapan kita, maka kita tahu ini ainul yakin. Kita telah melihat dengan mata kepala kita pangeran ini adalah ainul yakin. Ketika kita bersentuhan tubuh kita bersama dengan pangeran, maka ini namanya haqqul yakin. Inilah yang ditanamkan, yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena iman itu kalau sudah sempurna maka ia akan menjadi yakin, dan iman itu akan bisa berkurang dengan kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman itu pun akan bisa bertambah dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, Masya Allahu ka, apapun yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah akan terjadi, pasti akan terjadi. Dan Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak mampu aku untuk melakukan ketaatan kepada Tuhanku Allah, tidak mampu diriku untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, kecuali kalau ada bantuan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. ولهذا ذكر الله ثلاث مراتب في القرآن، إذن منها من سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وذكر حق اليقين في سورة الواقع، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. هذه كلها مراتب ترتقي إليها أهل الإيمان اليقين على الله. Allah Subhanahu wa taala sebutkan mengenai ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin dalam dua surah. Pertama dalam surah At-Takatsur, Allah sebutkan dua, ilmu yakin dan ainul yakin. Kala law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunna thumma la tarawunnaha ainal yakin. Allah sebutkan dalam surah tersebut adalah dua, ilmu yakin dan ainul yakin. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Waqiah mengenai haqqul yakin. Innahu al-haqqul yakin. Inna hadza lahu yakin fasabbih bismi rabbikal azim. ولهذا نذكر الآن أحد من أهل مراتب اليقين ذكرهم سيدنا محمد. وقرر الله الصحابة كلهم عن اليقين وترقوا في أعلى مراتب اليقين. ما تقدر الصحابة بعد النبي، الصحابة خلدوا على رسول الله، ولكن قال النبي محمد خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فبعض الصحابة التابعين الذي تعلموا من الصحابة، وجاء في أفضل التابعين رجل من قرن، قال أفضل التابعين سمعه النبي سيدنا محمد أويس القرني. أويس القرني، من هو أويس؟ إلى أنه أفضل التابعين إذا لا تختلف الحديث في من هو أفضل التابعين، سيدنا أويس القرني أم سيدنا سعيد بن المسيب أم سيدنا الحسن البصري. فأرجع إلى أخبار على أنه أويس. وهناك أيضا سيدنا علي بن العبدي هو أفضل التابعين، هذا من أهل البيت أو حالهم مرقة عامة من ذكرهم رسول الله. أهل البيت لهم مرتب خاص. سيدنا أويس القرني أهل البيت ذكر أفضل التابعين. هذا أويس هو مرتبة عليا
ومع أنهم رأى رسول الله في حياته فمرتبة غير قالوا بسبب بره لأمه لا ببركة بره لأمه. Yang mengatakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik sahabat untuk menjadi orang yang yakinnya dalam kemartabat yang paling tertinggi. Tidak ada sahabat kecuali mereka memiliki keyakinan yang tertinggi sehingga mereka menjadi umat yang terbaik dari umat selainnya. Beliau mengatakan kita akan berikan cerita kisah mengenai